Small to large, 32, mga mami. Again, it's a skirt on top of a pants. Linen ata to. Basta maganda to, linen pa. Okay? Ang weird lang niya. Code, iba. Kakaiba siya. It's a skirt on top of a pants, 24 to 32. 32 ang size. Wait lang ang ano. Ang Charlene, yours na po. Next, another knitted. Wala ulit tali. I'm very sorry. Size na to, small. Small semi-med lang. 24-26. Code 18. Sakto lang din sa akin. 50 pesos. I'm Charlene, yours na po. Mga mami, this is a long skirt. Meron tong belt on the side. Palda to, palda. Mahaba po. Ayan, nasa paa ko na. This one, it's a vintage skirt. May belt like sa gilid. 28 medium, good palda. 28 medium, good palda. Ganda, mga mami. 50 pesos. 28 med, good palda, 50. Jasmine, Ignacio, yours na po. Pwede sa beach to. Next, 32 to 36. Garter sa likod, front is not. Pocket both sides. Bitten, mga mami, pero double lining po. Okay, bitten. Code? Bitten. 32 to 36. Code bitten, 50 pesos. Ma'am Will, ma'am. Yours na po. Mga mami, pambagets itong mga to. Pambata po, ha? 7 to 10 years old. Hindi pala to. Ito lang dalawa. This one pang errands.